Tukuang nang dili ni mas ano? Zoom out. Anong ulam? Ni how punch. Sa ba? Just someone like. Magilis na daw. Bayo ex bayo. Bye guys, sorry na kami. Dito boss. Ni how punch it. Boss, ibon. No punch it. Wala ko sa wana dai. Ni how punch it. Boss, ito lang yan. Makanda na. Ni how punch it. Ni anak. Ay, no. Gatar ni Kayla. Mahuli na deal. Kape guys. Ano na? Brick, Frank, Brick. Ma'am, darling ma'am. Frank. Barami. Bara. Okay, usual method. Let's go. Ay, cesarean. Ay, Pero mo, Barbs. Variable. Barbs na, tugban lang ko, Barbs. Revert what, ma'am? Sakto na siya. Picture na lang ko. Yes, sakto me. Transfers. Simple. Dili Piper. Piper, ma'am. Dili. Saan na pag picture mo? Tubo lagi siya. Barbs, saan ni Barbs? Matupon. NRP. Legs. Legs. Sige, Barbs. Ni how punch it. Tadit doon. Balik na po. Program. Numeros, ma'am. Ultrasound. Abang, next. Sayaw ka. Footling. Footling. Hi guys. Look. Amo ang City Nicoy driver. Maxim. Isa ni? Maxim driver. Maxim driver. Sa umaga. Delivery na ni. Deliver ta ka ron bang? Shout out to Abang. Abang! Oh. Yun lang. Saan ni guys? Guys, na inatabo din guys. Look guys. Isa naman kapi. Piper. Isa na kapi. Baliktad yung tanaw dan. Ito. Pipers. Oh, why. Mas be. Why. Ah, si Ma'am Tano. Forces inside to protect the 30 initially for the movement. Okay, text it. Bye. Yan na sabi kay picture na sa unang video. Wow, klaro. Klaro. Hindi ko klaro ba yan? Dede, open na. Ay, gahawoy ko. Ay, kala mo, hawoy ka. Dede. Oy, ali. Action during this set. Si Kuya Miguel. Drop. Oh, si Kuya Mix. Gamigas na tong laptop. Kasi balik. Di ko kita. Sa Pegas. Sama na, okay lang. Teka. Ay. Balik, isa pa. Allowed to break, ha?
Awi, biyak smile. Yo, ito isang malingap na. Ay, di ko niya pang malingap. Ako na lang, be. Balik-balik. Hindi nga po, boss. Okay, technique. Guys, balik daw. Asa ate guys? Asa ate ate? Ate ate. Asa yung camera, guys? Ang camera ni. Alin ka? Ay, tara na yan. Namali ko pa. Alin ka? Uy, taking notes mo, uy. Huwagin sa dalit man. Ay, ka na, baby. Ito ka to. Hello. Siya mo, wait. Screenshot na lang. Pwede, pwede. Tugs, 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 tugs. Direktor. Guys, tama na guys. Nana ang tagiya guys. Galit na yarn. Nana ang tagiya guys. Nagkuro ba kay parts? Na magpag siya guys. Gikan sila og 7-Eleven. Tamisa daw kayo si Part. Di ba? Say hi! Hospital tour to guys. Hello guys! Look! Wala naman si Kim! Ikaw man na Bibi Kikim! Bibi Kikim! Ang sa'yo mong maangon Bibi Kikim nga. Di na mo maka-earn sa inyo ang Facebook page. Marise. Tungod siya sipon. Marise. Hello guys. Awa mo ang kuan guys. Awa sa Among Uniqlo nga ambassador. Wow! Smile! Tara, tagiya guys. Hello guys. Yawin ako eh. Ay, tama na tong pagpanggap. Tara na siya guys ha. Wala ka mga crossword. Dili na daw, diretso.